الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته تأتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته لا الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى الذي خلق فسوى وأخرج المرعى الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا واعتقادا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن وفهم النبيين وحفظ المرسلين.
اللهم افرح قلوبنا بالإيمان والعلم والقرآن والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد نصر الوصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول من جاهه مقبول ومحبه مغسول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia kuliah 371 Sebetengkol Muljaaki. Perjuganan insyaallah sedaya sami-sami muljaaki Allah. Utamana sedaya para kiai, makai kiai guru ngaji. Sedaya ustad juga ustazah. Sedaya juga punyai. Langkong-langkong sesot ini teni kuliah 371 pagi leres tanggal 6 lekor Oktober 2000 selekor. Sesat jana beton kolom Muljaaki juga dan kolamator banyak sakalangkong. Tantaretan torja kancah sedaja seistiqomah di setiap pagi memancar luaskan kuliah 371. Saya dari pancaran langsung frekuensi 2 meteran 14371 pin 00. Saya pancar ulang melalui RPU EPON. Saya RPU Angkasa Bersaudara, RPU juga Maharani Group, atau RPU Gita Bayu, atau RPU Wali Songo. Sedaja operator EPON dan golong atoraki sekelangkong sedajana juga betul golong Muljaaki. Tekancah tortanteretan juga saya memancar luaskan kuliah 371 melalui FM radio atau melalui internet debat channel EPON Santrios Sumekar ataupun juga Santrios Nusantara. Saya memancar luaskan juga melalui FB atau Facebook. Saya memancar luaskan juga melalui pengeras suara. Saya dari masjid atau musola atau bawa campur pribadi. Si satu jenah Betengkol Muljaaki juga satu jenah Betengkol Ngatoraki banyak sekelangkong. Muka-muka serang Allah Subhanahu wa taala atas satu jebentona. Saya ikhlaskan Allah
mantar-mantar iblis selebih raja sareng Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pencinta pendengar Qouliyah 371 sebetul hormaten. Tada aubana dari si biasa ia cek kaki setiap hari. Tada aubana, tada fitna, tada kurang lebihna dari saya cek kaki setiap hari. Manabi Qouliyah 371 ngatur lagi tema penting kangkui bisa nonton kalaban siap usaha na apa. Dia kasih itu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi telah aja kena Qouliyah 371. Pertama Qouliyah 371 dah kebetulan Qouliyah saja ngajak ngereng sami-sami mabanyak zikir dak Allah. Nomor 2 Qouliyah 371 pun juga ngajak kangkui ngereng sami-sami maungku asyokor dak Allah. Nomor 3 Qouliyah 371 juga ngajak boleh kangkui ma bener ma tepat ma bagus dari satu jebola tingkatan kaulah lebih-lebih ngereng ma bagus ma tepat ma bener saja bangaptina tertaat khususnya dari saya perintah wajib sareng Gusti Allah rujukan saja saya perintah sunnah sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka setajana dari telok ajakan kaintoh paringna keinginan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari si pertama tentu bisa kulaban panjenengan orang-orang mukmin, kulaban panjenengan orang-orang sendi iman kepada Allah si beriman tentuna ngadepin tengka di dalam kaudian paneka nyata ongku-ongku anak berna tengka macam-macam. Di saat paneka kadang tengka se adepin bagus. Di saat juga waktu lain tengka se adepin kecoba. Ngadepin nikmat-nikmat Allah, ngadepin juga napa? Ya macam bencana atau musibah dari Allah. Ngadepin hal-hal bagus, ngadepin hal-hal sejuba, ngadepin amal-amal soleh, ngadepin macam-macam akan tergantung kemaksiatan. Ini kesetujuan teti jalan kau di enak leban panjang. Lebat pikir dengan Gusti Allah tentu bisa dan boleh bisa napa bisa nempataki kasih cet nyata-nyata apa dari satu jana berharap kalaban keinginan ridwan Allah di arti mentepan kulaban panjangan ngadipin sesae kita reng si iman ni kaasokor dak Allah. Saat tenggu ngadepin si tak saya menarap musibah kisabar menarap pagi abad tete penada perkara si akabai salah perkara kesalahan perkara kelopotan tanpa betan kulis ingat zikir kaulis saja kalaban atobat terasa bora dek Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh bisa sekatipun apa kulaban bajingan si laki-laki teng ka solat mutahawin lis salat. Ketika apa kulaban panjenengan si laki teng ka solat mutahawin lis salat. Di para pendengar, para pencinta Qouliyah 371 enteng kulaban panjenengan ka solat hal paneka tadi sumber kesalahan karena bisa-bisa enteng ka solat paneka bini kuncama ngentengakin bektona kali kadang-kadang enteng dari alakon
hal si akibat setuju apa nih kesopaja kita orang orang iman, kita orang mukmin. Si tantona tak orang dari kelemahan nah keapesan nah maka dari sering kali namang kain dengan dak solat panika cuma zikir sing iba deka kula ban panjenengan sopaja kula ngadup kala ban orang atau betul rasa bora deka Allah Subhanahu wa taala sila muntabalang solat panika tinggal lagi muntabalang solat panika tinggal lagi maka kula ban panjenengan secepat-cepat akan deka solat saya tinggal. Karena pernah petretan saja kabul Allah telepon pun ulama as-salatu aslu taqwa allati hiya asasul kamalat. Salat nika asal taqwa. Jadi banyak berna kula panjenengan ngadep ketakwaan daga Gusti Allah. Naka induknya saja nanti kebetulan dalam solat. Andi arti katina kula panjenengan tetireng takwa ka Allah mana bida solat. Malah kata konan ini kita reken, kalau konan ini kita akan reken. Kata konan ini kita ada nilai ya. Jadi satu jenah pungka ada ke solat. Satu jenah pungka solat. Jadi manusia ni kula panjenengan saya perintah solat bila langin tengka solat. Niki satu jenah kan mana tidak bukunna. Pasana ingki satu jenah pasti artinya ni. Mula solat dihendengaki, mula solat ditinggal. Allati hiya asasul kamalat. Anapun tining solat panika nyata-nyata cesar atau pendemin diri sedaya kasampurnaan sampurna nateng kula selaku kabula Allah ngabdi ka Allah. Pengabdian ni dalam kaudian panika nyata sampurna mengabdi ka Allah saampuna salat tene lakoni saampuna salat tene ketayen tengaki saampuna salat lakonin salat tene ketayen tengaki. Pendengar pecinta kuliah 371 sifatan kul hormaten manbi takror pada tabun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman adabu man hafizas salawatil khamsah li waqtiha wa dawama 'alaiha akramahu Allahu bi tis'i karamatin. Sining pasirana orang si aja ke salat selama waktu. Ya minimal mun urusan waktu nah nika selalu ngutamaki awal waktu selain naking berdoa uzur bisa jadi iki lebat dari waktu fadilah dari waktu seotamat apapun apa sepenting cek keluar dari waktu saos sepenting kula panjenengan tak keluar waktu na solat ke waktu selain simun zuhur tak solatin sar asar mun asar tak solatin di maghrib mun maghrib tak solatin sa isya mun isya tak solatin subuh mun subuh tak solatin meton hari. Dari mun sampai nikah pasti tipe kalah ada kabe tetapi kebiasaan ada kabe nginting katinita ni berarti pengabdian kula panjenengan ni kata sampurna. Pengabdian kula panjenengan ni kata sampurna. Ki gangguan aja biasa ternyata. Gangguan aja sebenik. Yang meniki bini sepuluh mangken orang punya tak apa jeng ni mulai lambat. Bahkan dia pun Al-Quran Allah tabu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
Nika zaman lambat, zaman kita dan Rasulullah. Sekarang mah bakal muncul salah setarina para nabi nika sampuna satajana fakta perintah Allah Subhanahu wa taala langkong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa si bakal datang golongan khulfun ni ke golongan. Saya maksud kalaban golongan ini golongan tak benar, maksudnya golongan coba. Atau salat sepada ningkal kapi golongan ni ka salat ada salat. Wattaba'u ban pada nuratin kapi se golongan ni ka syahwat dekah hawa nafsuna. Di malatin lagi salat ala qaki maksiat. Ningkal salat ala qaki maksiat fa sawfa yalqawna ghayya, maka bakal kapi se golongan ni ka ghayyan dekah lencelen si jauh dari surga menuju dekah cetong jurang neng nerakan Allah Subhanahu wa taala, neng neraka jahannam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala model apa yang orang bila tak salat ni kenlang nginteng sao sengki kenlang nginteng ke salat ni ke ibadah selain ni kan nginteng karena model sampung depan pangeran ni ke model putus napa ram orang mau nginteng ke salat hubungan depan pangeran ni ke ram napa ram saking talero la dalam magila la pecah roh itu metale la sampun la ruang yang model la ram. Napa boleh kuluban panjangan sampai tak solat. Napa boleh kuluban panjangan sampai tak solat. Pas ni laki dah ke solat selingkuh. Ini saja tambah apa? Pertolongan Allah betah pas tak ada apa ni. Tak ada apa ni. Jadi tak bakal ngandi manusia. Dia ke pertolongan Allah kecuali orang-orang si ampun lah ngelakonin dekah janji tu si janji ki Allah. Napa as-salawatul khamis yang kita nikah salat selama. Pencinta pendengar Kuliah 371 ketika apa jawabnya Sayyidina Utsman orang melanggar sedekah salat selama waktu. Raksa ija ke salat nang waktu na. Ijaga solat nang iwaktona wa dawama alaiha ban paslangkeng seorang alaiha atas ngalakonin solat nang waktona lebih-lebih nang waktu fadilah nang waktu utama akrabahullahu ta'ala bidisti karamatin maka amul jaki deka orang Allahu basir Allah bidisti karamatin kalaban sanga banyak kemuliaan. Selain dari kencerna solat cipi, iya oke. Selain daripada kencerna solat memang napa? Tak bakal kurangin dari kencerna solat nikah. Malah insyaallah Nabi tambah khusyuk, ada ditambahin sareng Allah Subhanahu wa taala lagi keistimewaan selain dari solat saya lakonin ning iwaktona ban selalu tetap iwakto. Tak teman keluar dari waktu Allah bakal apa dengan sangat kewajib sangat kemuliaan dekat orang saya as-salat nikah. Alhamdulillah Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه yub'atsu min tihamah kabeli ka ini kalau saya sangat karena apaan saya sangat jeda
jeda dulu, entos dulu, tunggu bentar. Mungkin suasana molot kiki boten nih. Karena suasana kimun pola na molot dan dikata pas kotu bulan molot. Yang kunci maingki karena sesuai kalaban bulan na nika bulan Rabiul Awal bulan molot nika elahir akin tar ipaperakin Nabiyuna wa tabibu qulubina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa terumpa apa ni bulan molot, Masya Allah. Orang si molot ni rame-rame saya mengarap kapi kengingelen jalan seterang dekat mak kengingelen jalan terang syafaat sedikit terang syafaat. Malah orang si terang syafaat orang si banyak zikir lah. Karena orang banyak zikir ni keselamat dari seterusnya. Terutama zikirnya kan nyambi tumanina, zikirnya kan nyambi tenang, nyambi damai. Jadi kedamaian kesebut, ketenangan kesebut, tidak lain kulaban panjenengan tak bakal putus-putus hubungan sareng Gusti Allah. Tahu mun apa orang seiman ni perintah Allah, tak kok saya tinggalakin perintah Allah. Tahu kulaban panjenengan orang-orang seiman napa ilarangaki napa ilarang ngalakwaki larangan-larangan Allah. Maka kulaban panjenengan selalu kenging kekuatan dari Gusti Allah kang kuwi tak pangkempang ngalakwaki si salah-salah dari Allah. Kanjeng Nabi pernah ditebuaki. Kanjeng Nabi pernah ditebuin. Ditanyain, Man awlan nas bisafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Pasera si paling utama Nabi laku ni hari kiamat kenging syafaat ajunan ya Rasulullah. Qala jawab kanjeng Nabi, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang si mahajaan la ilaha illallah sebetul-betul ikhlas murni karena Allah dari hati. Cinta pendengar kau lihat 371 sebetul gula hormat dan kijat beraki bernama tebu mausan kalimat tauhid la ilaha illallah sebaca karena ikhlas, sebaca kalaban ikhlas. Jadi satu jenis dari penapa saya akan tu abel idakah kulaban panjenengan manabi bade bulan molot anak amolot dan amolot TV atau ngonceng orang amolot atau apa yonceng amolot dan mereka bukan desara abelika ikhlas desara abelika kamurni na apa manabi betul-betul apa ini kasih sedekah berdemo di lebah jok rajo. Tahu mun si sebelah namolot begini, pun bahamolot si rajo. Ini tak mentuat tuan ni, tak mentuat tuan. Malah siyat tu ikhlas. Siyat tu ni ikhlas. Benih siyat tu ni kan sesuatu silakar korbanakin tunten. Silakar ciptakin niatin kan kui kebayi molot tunten. Jadi ikhlas siyat tu. Siapa sih paling ikhlas kan? Karena ni dalam keikhlasan dibiki. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang yang ikhlas ki kebeter ki mah. Orang yang pun la ikhlas ki kebeter. Ki bude ning kebeteran maksudnya. Maksudnya ki orang ikhlas ni ki bakun ngantos saya kasokanin Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ni termasuk bagian daripada rahasia-rahasia Allah. Di tore samolot pa ikhlas. Lebih-lebih sekoncengan molot itu juga pak ikhlas cekor ngokor beri noreng saya semakin di kaki ini mulai tua-tua kia gini saya setia kok
lain masih beri berkata aja na maksudnya berkata nih gini nih boleh nyata tak sampung nih kanjeng Nabi nih kalau tak sampung lah eleng-alengin ringkat diwani kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salli muka-muka paring tambahan rahmat ajunan ya Allah. Wa sallim ban muka-muka paring tambahan keselamatan ajunan ya Allah. Wa barik ban muka-muka paring keberkatan ajunan ya Allah. Alaihi atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tuzilluhu al-ghamamah tuti'uhu as-sahaib fajriyul jabini layliyul zawaib alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib sam'uhu yasma'u sariral qalam basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib qadamahu qabbalahuma al-ba'ir fa'azalama istikahu minal mihani wan nawa. Ini kapon lamu lain katina para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki sengaja kau lihat 371 kan kamanok kena kula di kemampuan diparingin oning ngamaknain ki mun salah deka para kiai sini tenen tolong ki paingaki tempat-tempat aki karena kula bakun tak lepas dari banyak salah banyak keler sesuai kebutuhan ben keningkin pengauningan kaula. Yub'atsu min tihamah Allahumma salli ala Muhammad. Yub'atsu min tihamah yub'atsu yutus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yutus min tihamah dari bumi tihamah min tihamah dari bumi tihamah. Pada sedar buat tihamah ni kan maksudnya Mekah sini. Pada sedar buat tihamah ni kan Mekah. Tihamah ini termasuk min asma'i Makkatil Mukarramah. Tihamah ini termasuk bagian dari nama Makkatil Mukarramah. Ki cepon tebuna guru kaula dimin tihamah ini lebar yang lebar. Termasuk sekitar Mekah ini kan termasuk tihamah juga akad Jeddah akad Yambu apa boleh Jizan Nabi tak kalah sini termasuk Jizan ini perbatasan sareng Yaman Jizan ini kan Jizan diantaranya kata jadi Mekah pun sekitar tapi tanda-tanda saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kun tempat setan tawaki padahal ini
Yutu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kasta jannah. Baina yadayil qiyamah ning i'adna kiamat. Fi dhahrihi alama paneka napa zahrun kertung bukit fi zahrihi nang dalam bukit ke Kanjeng Nabi pundak napa pura fi zahrihi bukit alamatun dining tante kerasulan atau tante kenabian tuzilluhul ghamamah maka termasuk daripada Rasulullah Nabi orang yang betul-betul muljah karena angkat kajeng Nabi tadi Nabi berutusan Allah atan tuzilluhul ghamamah ngudungi de kajeng Nabi al-ghamamah pun apa ondem sampai ke semangken berdebuk teh senyata senyata di Madinatul Munawwarah jika mun berde masjid ghamamah nyaman di Madinah ini kepada masjid nyaman masjid ghamamah. Masjid Ghamamah ni ka ingki masjid saat naka japon setengah riwayat ini wakil Rasulullah saat solat Id. Rasulullah ni ka inaungin bi ondem. Mesti sampai ke mangkin. Madinah ni ya ni pinggir Masjidin Nabawi. Sekitar kan tempon semua ke Masjid Nabawi ni ke masjid nyaman Masjid Ghamamah masjid ondem karena ini kan ini masjid ni ke Rasulullah imamin solat Id semun ekodungin bi ondem ngodungin di atas. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Tuti'uhu sahaib tuti'uhu norok bunte huda ke Kanjeng Nabi as-sahaib pun apa banyak-banyak ondem as-sahaib pun apa banyak-banyak ondem Kanjeng Nabi mios da kama saos kita norok bunte ondem mekodungin Fajriyul Jabin ini Kanjeng Nabi Muhammad Fajriyul Jabini seterak salerana Fajriyul Jabain seterak salerana betul Jabin ni kau gunakan maknanya apa Jabin ni kah Jubnon Jabinun maknanya apa dah Jabin ni maknanya ondem sudah maknanya dei nah dei Jabin ni kan maknan dah ini. Di saya maksud kita rak selerana. Bini kun sedayan tok setera. Malah mungkin ni punya orang yang di dai saya berjelang. Ya anda tak tera apa petang. Kan banyak orang makin dai ini berjelang. Tahu ni je benar. Kursong ngakin ngarang arti. Kursong ngakin benar malah ngerti. Napa asari sujud wala ko si tukot sene ko si ada mesti sujud masa apa dengan sujud ko si mau pentol do sene kan tak kira tahu neng boleh kah yang ada sini cek bodo sampai alam pet tahu ni sujud abid pula lagi sujud abid pasti sujud ke sajadah tidak sujud ke sajadah sujud ke langsung ke lantai roh. Enggak ni lah. Ia kata peteng apa senama? Kanjeng Nabi tak ada
tak ada tanda apa. Ya tanda terak iya na. Terak seleran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tanda kan Nabi Nabi ning bukti ka. Tanda kan Nabi Gusti ka jabi ning tengah berde tengah na. Bukti tengah dan berde ning bukti ka to ning mangan. Allahumma salli ala Muhammad. Fajriyul jabin. Gusti Kanjeng Nabi benar ka terak. Terak de ini terak seleran. Terak seleran. Layliyul zawaib. Layliyul zawaibi. Mana ni? Layliyul cik belar itu bahasa nanti kau. Layliyul zawaib semalam rambut. Semalam rambut, semalam obuna. Malam obuna ni. Ki maksudnya ki secelang ni kau mungkin secelang, cek celang maksudnya ki. Malam ni kan petang ni kan celang. Petang ni kan dah kempurna celang wali. Di rambut Kanjeng Nabi layliyul zawaib. Rambut Kanjeng Nabi atau batin Kanjeng Nabi layliyul zawaib menika rambut celang ini. Rambut Kanjeng Nabi ni kecelang. Padan ben teng petang ini. Celang pada betang petang insyaallah sini ke mana ni. Layliyul zawaib Kanjeng Nabi searamput seaubu atau bahasa aramput celang. Kanjeng Nabi searamput celang, rambut Kanjeng Nabi ini kecelang. Kan banyak ki kadang ibu-ibu sarang orang kaya mereka orang Lebanon, orang Kama, orang Turki, orang Kama sampai ke Indonesia. Katina apa barokana muljana rambut Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudi kan. Rambut Rasulullah ni kaudi. Jun lancang lo maksudnya. Nobu gule ban sampean ngile bah cokor daga mai bakun ngaro lancang. Rambut Rasulullah ni jan Nabi ni jan lancang kaudi. Semakin ni maksudnya ki semakin. Berarti nanti akibat bahwa Rasulullah ni kun kempurna set, tapi Rasulullah ni tak set. Rasulullah kun kempurna set, tapi tak set. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bukti ni rambut ni rambut Kanjeng Nabi. Masa kau saya depan, kau saya semeter lanceng. Masa apa? Kau saya semeter rambut Kanjeng Nabi pun karena dari atros seberapa abad ke semangkin nampun terus saja lanceng. Seperti rambut kita si Mas Saudi ngaku lebih sampai anak kakek ni lanceng. Si rambut Kanjeng Nabi ini celang. Rambut Kanjeng Nabi ini celang. Akati petang di layliyul zawaib kama di sini ke mana na bola. Rambut Kanjeng Nabi ini celang akati celang ni petang je. Alifiyul anfi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sering kulit tak tahu bahasa halus ongkona wala. Bahasa halus dia mana sih nganggu bahasa kasar-kasarnya dari rumah itu inilah. Berarti setahun aku lah. Masa apa itu kan dan nasi negama kita kira lah. Yang setahun apa? Elong. Alifiyul anfi. Ailong alif
sa elong alif. Modila elong ang kajing Nabi. Apa bahasa alos? Ampuh. Bahasa alos sa elong ni kan pengampuh. Penyium maksudnya, mengampuh. Hitungnya, nyamanan bahasa Indonesia, nyamanan bahasa Indonesia. Alifiyul amfi, Gusti Kanjeng Nabi, hidungnya seperti alif, elongnya seperti alif. Mau lagi, dari lagi menceret, dan lagi tegak, cek ya. Mimiul fami, ya Allah, mimiul fami, Kanjeng Nabi Muhammad keduan napa? Lesan sekeduan lesan akatim mim. Jadi lesan Rasulullah ni akatim mim. Genteng kan mim ni masya-Allah ya kor tulisna asli mim maramun. Tulisna yang cuba ro bening ngaruh. Si mim asli ya. Jadi modela derma ya. Modela reng mesem tulisan bunter mimro kan model reng misem coba lah bahasa-basakin. Coba bahasa-basakin huruf mim si fokus tulisna karena kapan misem huruf mim ni ngakasa. Nuniyul hajib. Si agatin nun napa? Alis sa Kanjeng Nabi, jadi dari menon akorong, ya benih bah bentuk, benih bah modila non bah dengaruh karpentan, bentuk non jangan non akorong, non benih non ada ngau benih, jadi apa? Bilukna alis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paneka akatia non akorong ni akatia non akorong mimiul anfi nuniyul hajib akatia non akorong jadi alis Kanjeng Nabi pada bi non akorong king fokus ni kama bedibah agorong jangkar pasambian nulis nun ngelas ka arep sam'uhu yasma'u sariral qalam sam'uhu tining pamireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasma'u mireng Kanjeng Nabi pamireng nikah telinga apa ya karena istilahnya manabi bahasa alos semeneng sumenep tapi nek kuwi saya tahu meneng sumenep kocak karena jadi alos kopeng nih karena yasma'u tining karena Kanjeng Nabi karena Rasulullah karena Kanjeng Nabi karena kopeng yasma'u maneka mereng iki karena Kanjeng Nabi sarirul qalam dak kamu nyina kolam ini di kolam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam di kolam ruang maksudnya kolam kasa maksudnya di kulina kolam bahasa munyina kolam penekai kepereng sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dalam maki kalak kembang mung kita kocak Kanjeng Nabi kan kocak pada manusia tapi tak pada bi manusia basyarun lakal basyar Muhammadun basyarun lakal basyar Kanjeng Nabi Muhammad ni ka manusia yang tak ada pada bi manusia jadi pendengaran Rasulullah ini betul-betul peka. Pendengaran Rasulullah ini betul-betul peka. Betul-betul peka. Apa boleh sampai
lain boleh nih kaki kunjama katunging sesuai bi tepan dek tebu nika. Telepon Kanjeng Nabi ini kan yang dalam setengah riwayat janji Allah janji dah Kanjeng Nabi wa'adani inna Allah wa'adani saya kata inna Allah wa'adani idza mittu ay yusmi'ani salata man shalla alayya wa ana fil madinati wa ummati fi masharikil ardi wa magharibiha. Allah janji dan engkau Dawun Kanjeng Nabi, Allah janji dan engkau bila engkau mati Allah tetap makai dingah pamacana solawat tentang umat wa ana fil madinati engkau tetap beri Madinah wa ummati fi masyarikil ardi wa magharibiha ana pun tang umat berdening saantero alam dari bun timur sampai ke bun barat tang umat maca solawat maka singkok lah mati engkau tetap ngiding sedang Allah dekat pemacana solawat tentang umat. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Mangka tore hormatin solawat ni mak hormatin solawat nikah solawat nikah keperang Rasulullah. Mungkin selain cerita tapuin dan tapuan bapak tepa, tapuan bapak tepa. Dia sampai tapuan ni kan ngibah lebih daripada aku leban panjenengan merengaki termau solawat. Apa boleh mungkin gaya nadil model akhir zaman yang ngampun solawat ni kayak tantengin, solawat jogetin, wah boleh sinanteng orang macam solawat. Tapuin macam tapuna lodro macam-macam lah tore sekoni terdalam saja sampai muangin solawat ni kan menyambi solawat ni kan nyampung ke Rasulullah cedeng pedeng kan tapuan ni ke soalnya nyanyiin at-tarannum bis solawat ni ke masyru' at-tarannum bis solawat ni ke masyru' Tibun Sayyidi Syekh Kurutan Goli saya Mekah dia menyanyikan solawat ini kecil masyru' aman. Tak beda aturan maksud. Tak beda aturan dengan agama. Oleh maksud oleh. Tapi engki menyanyikan dengan irama memberi nada, memberi irama ada solawat. Ini bener-bener. Jangan ku irama dangdut. Irama dangdut kibaka solawat. Dangdutan di irama bang solawat benih kekurangan irama. Solawat benih kekurangan nada, cuma nada lagi hebat. Napa haram? Kalau tak ada haram, ada tata krama. Kanjeng Nabi apa tak akhlak aku leban panjenengan kita membaca solawat. Solawat ini kenapa? Solawat ini doa. Solawat ini kan doa sekhusus kan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa nyona kita ben rahmat Allah dak Kanjeng Nabi. Mbon Kanjeng Nabi tak kekurangan rahmat dong Kanjeng Nabi ini kepancorna rahmat. Jadi apa ini solawat ni kada aba kuluban panjenengan. Dia macam solawat ni cek dan beden. Macam solawat ni cek ben serombat. Sekoni andi tata kramar waro. Silaga makailah pada seireng ulama kona. Kinyari ulama kona seberata tata kramah. Seberata tata kraman. Oleh Kanjeng Nabi tujuan karisalaan ada Kanjeng Nabi ni kangku akhlak ke umat. Ki sekonile malah kita beda tampak akhlaknya yang ku, tata kerama ni yang ku. Macam selawat kan mapan, gila ngahadraan rola. Sekibor campur ban, ndina si biasa ku yang ku lotruk, aku kenong, aku ikung apa sebarang. Boleh makin pun lah gaya keyboard selawat keyboardin makin pun. Ini kenapa boleh pas gaya-gaya pun kuplu yang kui kadang dut biasa lemah yang kui ke selawat.
Iki tak tahu nih kesalahan tak kesalahanmu temuku aku. Salah bentak salah temuku aku. Cuman kulaban panjangan selaku umat Nabi Muhammad, ayo kita apa saja jadi saya katakan segala kau ini berakhlak. Akhlak ni sebendem akhlak ni. Akhlak ni kecil apa samar akhlak. Terus tampakkan akhlak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Paling bagus manusia, paling bagus manusia ya junan Allah. Tajud ni akhlak ni. Orang wali tu boleh salah satu ada pun orang wali. Engkau peratu ke pangeran benih karena kun cuma amal meloloh. Boleh peratu sengkok ke pangeran karena akhlak ke sengkok. Allahumma salli ala Muhammad. Macam salawat ni ka ya torela pasik bersih kon ni. Macam salawat ni bersih kon ni. Kita oning yang kadang mungkin pun lah kalah katapuan pun nanti tu makin macam salawat pun tapuan lah del model mungkin pun. Malah kadang-kadang kita kumpulan salawat saya baca salawat ini kau ni si baca ni salawat malah. Dia pun kajing Nabi, engkau janji Allah bilang engkau mati, engkau bakun ni pangiding. Engkau bakun ni pangiding ke pemacan salawat tentang umat, makitang umat berdiding di mantoi. Si muncan pengertian kula debu ni kaya. Tore kulaban panjangan baca salawat dengan adab. Tore kulaban panjangan baca salawat kalaban adab, kalaban tata krama. Tore kulaban panjangan baca salawat kalaban tata krama. Ya, kama fokus itapuin ben itapuin. Ibu kusan kita itapuin. Baca salawat saya itapuin ben kita itapuin kama fokus. Ibu kusan kita itapuin. Cukup ngku ibu tapu monyi atas biru. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallallahu 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 ala Muhammad. Motor tasbih ji. Fokusan monyi tasbih. Karena pun ada pak macam-macam saya. Masya Allah. Hibukan ni kena. Tiba perlu macam berjanji nggak nikah. Perlu macam berjanji ni kan. Nggak meleta Rasulullah ni dah macam ni gitu. Ini Rasulullah aku dibaca selawat cuma loloh. Selawat. Dia masih bisa nyampung kulaban panjangan mau selawat dan kajing Nabi kan kutu tahu kan lu kajing Nabi dia kajing Nabi rasa apa kajing Nabi ro apa dia mungkin berjanji irat ke kuni baca malolo saya maknain begitu dah saya berjanji baca kenapa saya baca cuma ni Quran jadi muni baca yang banyak orang ya sejelas orang banyak ni ingin tahu kan apa itu yang dibaca kan ini kan berjanji berjanji apa esen? Engkau mun tepak ke salawat, engkau mun tepak ke Al-Quran, mun tepak ke sejarah. Baca, kan ku nggak lengahan kita tak tahu apa esen. Kan ku tu ngerti, jadi tertarik kula senasa dupudu nikah. Pandek pengoningan nikah, ningke pengoningan nikah, setepaan kula berusaha kita berjanji nikah sekater. Kan kamu gula oning ibocah ini lah ibocah maknain sekauning gula kan sebab itu ada bagi saya nitenin kuliah 371 mun butuh salah nah tore tegur lagi tore salah lagi gula bipolana pagi maki ya apa sih iketunging ning dalam kita berjanjir wah maklai kulaban panjangan ngauningin Rasulullah yang apa kan boleh kelai kauning pun katin apa ampun Rasulullah katin apa lesan Rasulullah bala katin apa juga pemikiran Rasulullah sam'uhu yasma'u sariral qalam basaruhu ila sam'i tibaki thaqib bukul betawan basaruhu tining paningal la kajing Nabi socan la kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sab'i dekapetto sab'i tibak dekapetto
napa sosonan nih, petok sosonan. Ila sabit dibagi dengan petok soson. Apa soson? Apa sih soson? Ya, langit aja lagi. Jadi basoruhu tining pani pangulat na kajing Nabi, soja na kajing Nabi, pani kangulatin ila sabit, ngulatin ila sabit dibagi. Dakalangi saya tempe petok ni dia. Ila sabit dibagi dakalangi saya asosan petok. Sakibun banikah. Napa? Sakibun nikah tembus. Sakibun banikah tembus. Sakibun banikah tembus. Jadi Rasulullah ngolatin langi petok asosan ni tembus Rasulullah ngolatin. Itulah kelainan nama nusak kota basarul lakal basa kitong kelaku lagi pada kita cuma beri pelainan jadi itu orang kulaban banjangan montai pelebihan daripada kepada nama nusak setiap toroan jadi daripada keltong kelaginya man di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada setiap manfaat atau barakah qadamahu qabbalahum al-ba'ir insyaallah terus akhirnya ini hari-hari berikutnya juga napaan kemuliaan bagi orang-orang yang istiqomah tertempat bener salat. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna min yusa'il fi ridak. Wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asaka hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا وأصحابنا اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Saborana akhir matur subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika dan Allah ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi